data. Lagat once again, good afternoon kapamilya, ti kabsatyo, siyak ni Jan Yaos, from Jay Kalagdaw, Bulanaw. Kat, so, da kami jay opisina ti Sibakro, da kami ti mangipagpagnay ti Barangay Balyos Formation. Kat, ti topic ko at nga malam nga tay mga gan, kat iso ti ko na natoy, pwede sa magbalin na to'y presenter. Ito, accountability. Sigon amin kadagitin tay nangagan, tay bigat, ganatit tangamalam, kat agful amin dito'y accountability. Kuna na nga, it as an obligation or willingness to accept responsibility or to accounts for one action. So nga, tunggal may sa kada tayo nga agindag iti barangay tayo kat adati responsibilidad tayo nga ramiden akas ingkabil na tayo dagiti kalugaran tayo nga mga ramid kadagiti nasasayat para ti pagsayatan iti barangay tayo. So nga nyaman dagiti posisyon nga ayan tayo, kapitan, council, da kayo nga staff, tanod lupon ket adda iti naited nga responsibilidad nga dapat nga aramiden tayo. Sudata. Anya dagita nga obligasyon wenno responsibilidad nga tay aramiden. Ket nayon na amin naganangadan ka tay bigat reminders nga nagmalem ket mod-odi daytoy ket minaynayon daytoy kadagiti tay nangagan ket ada nga iti word ditoy nga inyakronym tayo nga dapat nga maamuan tayo no nya tilinaod na dagiti acronym na daytoy nga word. Ket isu ti muna kunana ket letra B. Anya ba dito nga letra B? So ti kunana nga build up strong relationship with each other. Di panangipasdek tayo iti napintas nga panagkakadwa ti uneg ti barangay. Nangruna dagiti barangay council. Maiso nga kunana nga iti session, special meeting. Iti da may paspasdek iti napintas nga relationship. Hanlang nga ita. Oray digay Monday meeting, oray mo di kakastoy nga 2 times a year man or every quarterly man nagsasabat tayo ti barangay. May paspasdek iti napintas nga relationship. Tano makita mo na bayag nga makikita. Maragragsakan ta nga da kamot pare mare. Malagip ko ya bulod mo ay kanyak idi nga yung no ada yung nagbulod ng di bali pakawanin kan di bato mon kunam nya no kita kayo tapnon nan sumaron to pa nakikita manen naragsak manen ti pa nakikita wenno di ay sagpaminsan ket mapangkadya mi kay Aruba istorya kayo kapkapi kayo may paspasdek napintas nga relationship yo jay panagis-istoryayo lang ja karubam ket no dabay masakit nga karubam mahamo nga nakikita ket nalagip mo pamobisitaen agad nagbisitaen ta kay istorya ta baka no mapantukid din ket ako makatungtungen may pasdek nga iti napintas nga relationship kadagay uray no digay mangkit-kita kada kayo uray digay hanyo makatungtong digay nangkit-kita kada kayo ni mayat man ano iti at least nga may kuana iti relationship na iti kailyan na sabot lang iti kababaihan digay iti kalipi nagdudumang organisasyon once a year nga agmimit da akit naragsak data diyan nga magpamanen di relationship iti tunggal maysa lamot no ti angkan kumagat adamot ti family reunion nya dijay so next dagita meeting sample na lang dagita letra A isulat dati ko na nang abide with law and order kaduan ket insuron dagitoy kapulisan tayon damot dagiti reference tayo iti Bible dagita sample tayo lang ti ordinansa iti city ano minsan ket adaptaren met iti barangay tayo sample lang digay nabanggit ito tayo panggap kadagiti brom-brom nya brom-brom nga motor kababaan lang dita ngam iti itaket di national law tayo ket ada amin jayen no panagsukir iti linteg ada ti talaga kasukat na nga ikarom no aramid ka tiyang nasayat iti gobyerno wenno ti linteg tayo next
Oh, for example, data, natiliw, nanyaman ti kaso na data, napandi pagbaludan. Yung pagsayatan nata, yung pagbaludan nata. Adamot, dagiti na anos nga missionary nga mapan, mapan mang bisbisita, langay di Muntinlupa, dati seminary di unag, di mapanak di Cavite, di ta, Cavite ti pag-report tak idi, naik Cavite. Ada di kakadwami nga pa, pastor nga, kung nagkatinda di long sleeve kat, tato amin dito nga natoy. Kung agsaw da, ag-testimony da, talaga nga nadagsin di istorya ti nararamid da, hindi na nga nagbalbaliw da. Katanta rumwar damot ten, nagpastor dan, mapandamot misyonen di pada da nga lukol-luko idi. Ay bro, ay no ka nga agbalbaliw tata, mga awaten ni Apo Diyos ti biyag mo akit, baka kastuito mo ti maaramid ken ka, kung nagpakita na lagi tatuna. Pati upot mo, markahan ka, kung nanak, nga, agbalbaliw ka, no saan, kung nanak, ay, so nga, Kisay, next, abide with law and order. Oh, letra R, sila da mapurpurman niya, bar ko na namutin niya. Bar. R ko na respect each other. Ito reference sa show respect for all people. Nagduduma tayo, tikul kultura, segundo nagtribo nga nagapgapuan, panamati, belief, religion, panagsasao, pati pa nagkulkulay ti kudil, nagduduma, dapuraw, medyo ngumisit, kadayata, ground, at po na irespeto tayo. Ito yung una, language, pagsasao. Amuyo ba, nunya ti nagtaudan, nagiti nagduduma nga pagsasao. No, apay nga, ada Kantanaay, ada Ilocano, Tagalog, English, kada Chinese. Data the story of the Tower of Babylon. Yay. Story of Tower of Babylon. Kita nyo yung book of Genesis. Yay. Nagdito tao ini, may sati sa uda. Anda kayat nga masina-sina ngay, nga okuparin ti lubong ko, tibirin niya Apo Diyos kini Abraham. Ligay kapututan na okuparin da iti lubong. Kat idi dati mapan nga kapututan na nga ni Nimrod. Napanatoy pag iti Iraq tagdama, iti iti Babylon. Kat yan, nagaramid dati turit, danunan da kanon ni Apo Diyos, yan ni Apo Diyos. Uri alanganin nga, madahanon da. Kat nagmaymay sada, maymay sa ti sauda. Nung nakita ni Apo Diyos, ngay nga, madia, anda nga surutin, diyay imbilin na kini Abraham, nga ako pa rin dati lubong, anda kahit ti masina-sina. So, kunan ni Apo Diyos, bumaba tayo man ta, baliwan tayo ti pagsasauda. Kunan ni Apo Diyos. So nga, bimaba ni Apo Diyos, kat ijay, nagbaliw nga iti, habang madama ti construction na diyay Tower of Babylon. Nagbali ti sa una, pati jay panangawat na, nagbaliwan. Ako nandiyan masakit, iawat mo man dita martilyo, kung nanta madamag construction kap niya. At panangawat diyan masakit, hararararari, kung nanakit ni. May taga-tulgaw, arko na, may arts, jay. Kuan, gapot na medyo makon-confused na. Biyo dagtinagan nga debris, agino na nga bumaba. Ada may tupak na debris jay abay diya tao, kung nanakit. Bigla nga nagsaw, this is my way, kuna na. Ni nag-English, yung nakaawat, diya sinurot na. So napanda diya England, so tinagrugyan, nagiti English people. England, napanda Amerika, napanda Australia niya. Jadi yung may samot na nabigla, na, hong ha. Yung nakaawat mo, sinurot na napanda diya China. So nagiti Chinese people. So deta, ko na mo diya sa halala kay buo mo ko Pilipinas, kuna na, nagbaga din. Jadi kan sumadel kada ada toy imay datoy isa ko na natoy dati pagsasao nga the Tower of Babylon, the beginning of nation. Yay. Kata lalabsan tayo data, namut basit na adult tayo dyan, letra R. Respect each other. Sumarano. Pengen madi naman Hop. Battery kung kuna na pay na kasaksak samot lumbat. Nagra tayo saksak tayo dati power na. Yayan mayatin. Kita yung nagdudumang kulkulay.
So, litra A manin, nga dayon, bara ko na niya. Abolish barangay obstacles and bad elements. Naglawag dito, kung na Bible tayo, Galatians 5:19-20. Kaya nga masarakan tayo, dagiti bad elements, obstacles. Ati kaduan nga obstacles, iti biyag tayo nga tao ket. So datoy, self-interest, makasarili. No maminsan, bayamon, timapan jay badaken, jay meeting, ura jay sessionen, nakiti pa jay talon, jay umata, supay jay kwa. Yung construction, una daigatang ko ti pangmalem, kung na, yay, makasarili. Unrighteousness, daamin nga hanga na sa saya atin nga kababalin, kanyanan. Kandita, uncooperativeness. So diay, bayamtan kapitan lato ti mga rami din, katika kadwa nga konsilan. Uray, anak mapan, kung na nga may ko-cooperate. Tundo pa nagbibingay ni, paparehas mo't bingay. Ang may kikooperate. Noon nga ibingayan na ka, agree rin to pala. Wala. Data, binubukol ti wrong spirit, maring espiritu, tada kanya na. Dita, obstacle. So nga kaduan nga, problema tayo, iti nasyon tayo, dati obstacle, yay discuss tayo tayo, trabaho na iti bad spirit. Bad elements. Dita, na-discuss mo muna tayo about illegal drugs, lagi ta. Gambling, nasagid mo tayo, panggap ti sugsugal. At kami lang ay mangipagpag na iti barangay Baldos Formation. At iti ko mga isugsugal tinatnatayan. Siyempre, observation may kadagiti papapanan ni nga vigil kadagiti tinatnatayan. Sakmot kadikot, anytime hangas ladigay kakadwami iti DCE group nga talaga nga everyday nga agrikligos na tinatayan. At di sugal nga itinatayan. Ijay Bible ko na John 11, mga verse 19. Idinatay ni Lazaro, ket napan nakipagladingit dagiti tattao iti Judea, kada Marta ken Maria. Ket napan tanangted ti liwliwa, pangliwliwa, iti kadagiti nga agkabsat. Isu nga itinatayan, di ko pangliwliwa, hambot nga pangliwliwa di sugal nya. Tanong misa agawid di na abak, agsungbat da ken bakit na. Tagabutawan sangput na nga si daon di pamilya na agapa da. Bis nga igatang na bangus nga para di pamilya na awanin na. Agapa da nga agasawa tin sugal na mo dinatayan. Yay. So nga di ko mamut iti kuan tayo no sukod para kay papapananmit ta. Nagdudumat mo iti practice tayo. Different tribes nga nung dadatay dayon ay practice tayo. Gandan na liwliwa kada nyo tangay nga arami din. Meron kaduan kada tayo. Basta da pagkantaan nga himnal ket mabalinin diay mo ten kaduan. Istorya digay puzzle digay. So data gambling. Common crimes na banggit mo dagitoy kapulisan tayo. Immorality. Immorality. Never data immorality ayang ta immoralidad nga reta. So data no apay nga may tilayo sidi panawon ni Nuwaga po iti immoralidad. Yay, kata titsimpo tayo, ano may tilayos, nagdudumang nga wagas arami din ni Apo Diyos ngayon nga mangpanis kadagiti tao, kadagiti nga mangsurot iti pagayatan na kala itoy. Panakikamalala, dagiti ko natin makaskaso nung maminsan iti barangay nga pinarugit, panagpanpanunot. Pag imuna na di awam mo tinakita na narami pag imuna na inaderrot panagrukbab kadagiti di Diyosen kado mo kidata di other country data tapatin luang ket pa pagrukbaban na iyay Buddha digay panagan anito awam mo tunayan siguro panagan anito kadato ta nag-Christianize tayo moten panagiginnura panagaapa panagiinnimon panagiinnimon so panagpungpungtot, kinaagom. Next, kuna na to'y, panagiinnapal, panagbarbartek, kasi panagbarbartek, dahil ko natin yung nabanggit na sila tayo, kadwan iti, maksidente iti kalsada, panggap iti bartek. So nga, minsan kat ko ngay, napasbasa yung siguro man siya kalsada, nakasurat niya ako ng mga, don't drink and drive, so that is still alive. Tata, ikorrektar ko, ba't ko na, kurang ba't, don't drunk and drive so that is still alive. Tadi nagda-drive back.
From Isiha to Tabuk, awan na uwawak kat sa plato minom. So nga adumot nga klase ti mainom nya drinks nga nagadu klase ti mainom. So nga mat nga don't drunk and drive tapno siyay mali siyang kuma iti aksidente. Ya panagbarbartek dapat iti kargada jay napnapanan ni manin nga napnatayan kargada jay abit ti ruangan. Bawal ti ag-inom. Tinala ko ikuritaryo man ita. Mauwaw amin ni tao nga may tunon da ginom ti kape kada danong so nga pag ginom ti arak kung anak ma dirso nagbartes dito ma yan so nga dito baba na ako na lagi agar aramid kasto immoralidad anda nga makipagyan jay pagarian iti Dios so nga panag-inom panag-inom mga panagbarbartek so nga ubing agad bagati nga kayo agin inom ata nga minsan ti ubing ket kasjay amo lang bahanak magbartek aginom laeng, anong tumanin, irasunan damanin. Next. Deta, di papanan kano, nga napintas nga lugar, sagsaganan ni Apo Isus, John 14 verse 1 to 3. Sumarno nga litra ket litra N. So deta, neglect diversity and discrimination, focus in unity for the common good of the people. Diversity, yung nagduduma nga klase tribe tayo, nagduduma tayo pagsasaw. Mamisap bayam na kita mo salsali da kita ta Ilocano da kita datoy lang nga puro nga ni Tibu da nga ti kasjay no mamisan misa sa puwera piman di sa bali nga tribe ta isuda lang kano ije nga kwa ngahat kaputa bumarangay tayo ay awan kumamot ti kasjay na kuno na to ag-focus tayo ije pag may saan tayo para ti pagsayaatan iti kaduan sudata do your best to maintain the unity of the spirit by means of the bond of peace. Dumat dagiti klase ti pagmaymay saan nakita mo dili mabas siguro di kalamidad ti nakita iti unity nagmaymay sa para lang iti kalugaran tayo. So nga next ita teamwork, unity, sample na. Litra G. Govern with love and with authority. Mangidaulo nga daan ti ayat ken daan turay. An nga gi daulo nga awan ti ayat nga daan turay kun dato nga diktador magibagbagan lang di leader so masursurot isu nga masapul dati ayat ta isu timang balansi amin tayo kat leader tayo met ti pampamilya tayo pampamilya na amaman ken ina kat mabaling nga leader ti pagtaengan so nga dalagtan ni ayat nga mangbalbalansi ket iti syudad munisipyo barangay ket ti mangidaulo masapul dalagta ti ayat kanyana kadagiti sample nga nag-leader iti Biblia da Abraham, da Moses, ni Nehemiah. Ni Moses, mayat mo ti leadership na. Yung ti problema ti hanga nakadanon di promised land, nagpatinggalang di bangir ti Karayan Jordan. Ni Joshua ti, nang ituloy kadagiti Israelites nga napan di promised land. Ito ni Joseph, ito ti kursunadak nga naging leader na apon istorya ti biyag nagat kakasi nga kapsat. Tinlakon dagiti kakapsat na. Anak ni Jacob detoy. Ni Jacob, siguro pasa kayo ti Bible, upat naging asawa na. Dua nga katulong kun dua nga agkapsat. Ti dua nga agkapsat katulong na nagyay sagasa katulong. Ket naging asawa ni ama na nga Jacob. Ket may son ni Joseph kadagay anak nagyay upat nga babae nga nasideg nga ken ama na nga Jacob. Ket gaputan naapal dagiti kakapsat na pinagpamarangdangan natay ken ni amada. Nagpartida iti karnero, inadardaraan na ti baruda, winon imada, ket in-report da ken ni amada nga natay, kiman ti dara, ti bagbagini kuna da. Yung ti kinapudno na inlako da iti negosyante nga nagnegosyo iti Egypt. Tata, dinapan ti Egypt, inalam ti General Potiphar, pangulo ti armada ni Paraon. Ket pinagbaling ng katulong na assistant na so ti gapo na nga imasinso ti biag dito nga General Potiphar. Yung one time ket sinulisog yung asawa ni Potiphar gapo tahan na nga pinanpansin diyay pinabasulen ni asawa ni Potiphar nga kayat lang nga kaidaan ni asawa na tapno may ibalod so nga ni ibalod aret nga Joseph habang ada diya pagbalodan nya apo Dios na binaybayan. Tatagat ada nagtagtagainop nga balod in-interpret na nagpimayso. Tagtagainop ti ari paraon in-interpret na pimayso.
Nga tagtagay inop ti ari. Adat ti pito nga baka nga nalukmeg, timmakdang iji karayan, nga mangmangan da takdang. Timmakdang mo jay pito nga baka nga nakukutong, kinnan na dyan nalulukmeg nga baka. Kat awan ti makailawlawag ka dagiti magikero ni Ari Paraon. Tatan, nagabutan na damag na nga dati Hudyo, iji pagbaludan nga nang-interpret iti tagtagay inop ti balod na yabanda. In-interpret na. Kat kastoy, apo Ari, kuno na, deta nalulukmeg nga baka, nga pito nga tawid nga nawadwad ti makan dito Egypt. Deta pito nga nakakutong nga baka, pito nga tawid nga awan mo ti makan dito Egypt. Kunan nila to ni Joseph kani Ari Paraon. Ket ijay kunan ni Ari Paraon. Nabanggit ti atay ket napatakuan na ti atay nga topic. Ket ijay naging kargana nga gobernur. So taga manihar iti makan ijay Egypt. Apo ket 7 years akat nagorno-ornong daat adu nga makan. Amon ti uno kadakkel na nga bodega sa gipunduan da. At tagat mayon ti bisin taglawlaw ti Egypt karaman iti Kanaan. Ijay pamilyanan mapanda gumatang ti makan ijay Egypt. Ijay kakabsat na. Nilakwan na ida handa nga mo nga isu yakabsat da. Ingga na nga impabati na ijay ading da. Shortcut lang. And then kwan maudi di amada tintuod da nga napan. Ide dadaamin jayen panti ari so dayay mesa nga napintas nga building. Diyan nagparang ni naganan ni Joseph kada ti kakabsat na kani amana bagana nga siyak na jay kabsat yo nga datoy. Anyo nga konsensyaan ti bagbagiyo taragiti ket planon amin ni Apo Dios tapno masalbar kayo nga kalugarak kunana. So nga Maria direk na kakabsat na lakon dati bagbagi danong inununaan nan nga kasiyay nga planon amin ni Apo Dios ito tapno masalbar kayo itoy adu ti makan na. Maadal tayo kanati nga naging gobernur ni Joseph. Nga nagimulmula iti sakit tinakam na, dagiti kakabsat na. Nya, dito ti karigatan iti part ti maysa nga leader nya. Ito ayan tayo kat no akat barsaken da kat kinam kumpurin no maysa nga leader. Dalang basit nga kadwa kamalin tikit kita na adut nasayat nga naramid mo kita na may maysa nga kamalim nga naramid mo isut ibat batudakin ka akas maysa nga leader yung masapol nga ti leader nga talaga atid dugmat iti anus na lakan ni Joseph kuman no mabalbalin data iti maadal tayo ito'y govern with love and with authority. Next. Masiguro ti maturog dita niya. Nalambi istiklima na ka, onti makakaturog, takaduan no kasi nga malmalem. Kaya liklikturan mi nga eskwelahan kada, barangay mo ta nag-iikot kami, nung balod tayo napudot. Ano tiya, susuya, ada pa nakakita mo sa, oy, gising, na. Next. Litra amanan. Isulat tayo kung na nga, accommodate people of their essential needs. Let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. So nga, dito naglabas mo di kalamidad, talagang nagiti malayos kat, ibirukan tayo mo ti pagyanda, shelter. Nagtatakot, imadumot ti gymnasium ta ayan tayo, kinumpur ni pangitarayam, nunya tinawaywayakat, taray mo tang ti kalugaramon. Dagiti mawanan trabaho na no dapat madamag tayo kada trabaho na bangir nga barangay wenno munisipyo ket nabalid nga gi-rekomenda tayo mated jay daily needs requirements so ti barangay ka siyempre dalagi mo may gamin nga kalugaran nga agalat ti clearances masapol nga dalata da kayo nga agaramid iti kasapulan da nga madanon da tanong minsan ket adamot di akin committee manin nga kwa miya sa ag committee nalasin no ni kapitan ket kanawing inaldong nga agpirma met sa mga barangay gamin everyday nga dati kwa duty nga kagawad ket no awan diay akin duty agur uray dagay tao jay no ka tawagan dan tumanin kada kasay manandandan ko nga barangay ket anda kasay tagi ikutan nga ron the requirements imasa ID nga karigatan idi nga barangay nga napanak idi ket jay alinanag idi taga makilo no kasi nga rin ni season agliklikaw da nga timan ti malalaw kasta nga mapanjay alinanag agala ti clearance narigat ti sitwasyon da mala God is good lata basta public service tarami din tayo sumaruno why ni kailangan na purmansan niya na forma why
Yield to higher authority. Kuna na to basic information before leaving earth. The Bible, na Romans 6:13, but yield yourselves unto God. Kuna na, pabigay tayo, bagi tayo, kini Apo Diyos. Yield yourselves, bigayan. For example, share mo dagiti kapulisan tayo, ultimo dagay puso no grarana kami. Example na nga no, sa intersection no, dato yung nagda-drive tinugluan kadamot motor. No nya yung muna nga sumrek ijay, agad pabigyam. No karkaw namin highway ka sumrek ka pa lang, kitam pa lang tag sinumbangyer no. Awan lumabas tano adda, pabigyam pa lang. Ano insabak mo nga lima busi ka, disgrasya. Lagi bagyo nya, bagyo to observation ko. Jadi napanak ka dyan, 1987, manu pa lang tilugan. Jadi kalpas di ganyan, 1990, madon nga tiluglugan. At obserbara ka dyan, basta di ay, no nga ti sinumrak ti sungo na ijay kwa, ayan ti pagsasabatan tilugan, bigyan di ay kwa, basta po atibdog ti pasinsyam, yay, ore ko na mga linyam, no dati imunag, imuna yung sungo yung luwan na, agpreno ka, orayam nga, siya, bigayan lang. At siyempre, kung natayo, ikada tayo, nagti barangay tayo, kat tayo nga superman, tapno marami to amin nga trabaho. Nya, dati pagkapuyan tayo, kapitan, barangay council, dati pagkapuyan, tunggal masa, antayo amin nga maaramid, amin nga trabaho ti barangay tayo. At karkaro nga, dagiti, dadakkel nga kasapulan iti barangay, nga dapat nga umay, nga hampay nga ni-implement, at nagdawat tayo, akit nag-request tayo man, kat masapul lang ay, tamang tayo pa kani Apo Diyos. Yield yourselves unto God, kuna na. At Apo, kasto nga, iti kasapulan ti barangay mi. Kasi ikamang tayo kani Apo Diyos. Tulungan man ni Apo Kapitan. Tanumapan ka ni Mayor, ni Gobernador, ni Congressman. At least nga masagit ti puso na kat pirmaan na dito daw dawat mi tapno may pa nga pagsayatan ti barangay mi. Kasi iti mas nga arami din tayo. Pabigay tayo nga pabigay ko muna kani Apo Diyos. An nga jay decision talaga nga isuta. Masapul nga aproban ti kadwan, kamang tayo kani Apo Diyos at jay nga tumulong mot niya Apo Diyos. Ada ba mas sumarno awanen? Dapay. Amot nga may mesa ti barangay, 43 ti barangay Tabuk. So nga is na barangays. Support mission in local goals. Sita. We Christians, kung na, Muslim ito niya. Must support these people so that we may share in their work for the truth. Amin, nagiti, agaputi national, download dati province to municipality, city, gansi barangay, apo programa, pagsayatan, ti kaadwan, akat, suportaran tayo. Dito lang, iti, maadal tayo, indaanon mo ti sibakro kada tayo, iti barangay Kabarwan, so data, build up a strong relationship with each other, abide with law and order, respect each other, abolish barangay obstacles in bad elements. So, kadagsinan nga talaga ti barangay na to. Neglect diversity and discrimination, focus in the unity for the common good of the people. Govern with love, with authority. Accommodate people of their essential needs. Yield to higher authority and support nation local goals. Yan lang, mga pamilya, kunan na God bless us all.